Bro, malulobot na kasi ako. Oh. Initiate retreat. Okay. You're just gonna kill everyone? I'm gonna die. Oh, bro. Bro, run. I need to run. I need to run, bro. I said I need to run. No. I die. Alam mo, napapahingish ako. Pag nahabol ako. Lord, pupunta lang ako. Kailangan ko na matapos. Oh! Kailangan mga 40 minutes. Kuya, push ako. Push sa taas. Taas siya. Push sa taas. An enemy has been slain. Ako na magpupush sa taas. Okay lang kahit I'm gonna die. A slight Sa mapush ko lang yung taas. All goods na ako nun. I'm happy na dun. Happy. Happy lang kami. Okay, push na. Push. Push. Oy. Nice one. Push na, idol. Nice. Oh, konti na lang. Konti na lang Slain. Konti na lang. An enemy has been slain. Initiate retreat. In just 50 seconds, dapat tapos na to. Kasi ako po, malulubat na po ako. failure brings Push ko na to. enlightenment. Launch attack. Push ko na to. Dapat. Ingat. Dapat. Bago po ako mag-push, meron na pong inspire. Ayun na, wala pang inspire. Wait lang. Cooldown. Battle spell. Handa na. Sa loob ng 24 seconds. Pakiclear. Serious. Ngayon muna ako dito kay Papa ng Bob. Ally has been Okay, goods na to. Ano lang ang natitira? Okay, goods pa naman. Nung tumatagal. Okay, goods. victory. Pang 14 seconds. Oh, MVP again. MVP pa rin po pa. Sige na po pa. Lobat na po ako. 3% na lang po. Sige po. Bye-bye po.